बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ऐनी जमाल कहते हैं, सर आप खुशकिस्मत हो, खुशबख्त हो, बहुत से दिलों और घरों को आपकी रहनुमाई से फ़ायदा पहुँचता है और आपको उनकी दुआओं से फ़ायदा पहुँचता है। तो बेटा क्या दुआओं पे मुझे कोई बिल अदा करना पड़ेगा? जब मैं इतनी मोहब्बत से और इतने खुलूस से आपके बारे में सोचता हूँ तो फिर जवाबन ये मोहब्बत की वो होती है, जब आप ट्रांजैक्शन होती है, जब आप करते हैं तो जवाबन आपको फिर दुआएं मिलती हैं। देखने और सोचने का मेरा ज़ाविया बदल गया है, बहुत शुक्रिया। और निम्रा शाहिद कहती हैं, सर ये जो लड़कियां हैं जिनकी रस्सी अल्लाह ने दराज की हुई है, इनको क्या दुनिया में गुनाहों की सज़ा मिलेगी? क्या ये इबरत का निशान बनेंगी? क्या इनको हदायत मिलेगी? बेटा सवाल ही सवाल हैं, बस इतना याद रखिएगा कि दूसरों का बुरा ना चाहिएगा। ये दुआ कभी ना मांगिएगा कि कोई लड़की इबरत का निशान बन जाए। अल्लाह माफ़ करे, वो इबरत का निशान ख़ुद नहीं बनेगी, अपने ख़ानदान को भी इबरत का निशान, अपनी अगली नस्ल को भी इबरत का निशान बना जाएगी। ये बदनामी और रुसवाई इतनी बुरी होती है। हाँ, अलबत्ता ये जो हदायत वाला मसला है ये तब मिलती है जब कोई ख़ुद से चाहता है कि उसको हदायत मिले। अनुष फातिमा ने कहा, सर ईद की वीडियोस बहुत आला थी, बहुत मौज़ूआती ब्यूटी थी उनके अंदर और बड़ा तनव्वुर था। मेरे बच्चे बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। ये यूँ समझे ईद पे हमारी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा थी। खातिन हज़रात, आज जो बात करने लगा इसका ताल्लुक़ 4 साल पहले से, 4 बरस पहले एक खातून अपने मियाँ के साथ मेरे साथ तशरीफ़ लाई। शरी दाढ़ी थी उनकी बड़ी बड़ी और अच्छे, दोनों ठीक थे। शादी को तब उनके 6 साल गुजर चुके थे, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट 4 years बैक। तब उनके 6 साल गुजर चुके थे, अब 10 साल हो चुके हुए। उस वक्त उनको जो मसला था, आम तौर पे लोग अपने मरीज़ को साथ जोड़ लेते हैं, पर अगर आप दिल से मुखलिस हैं तो आप सही गाइड करोगे। उस बच्ची के एग्स नहीं बन रहे थे, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आपके एग्स नहीं बन रहे, सो माँ बनना मुश्किल होगा, इसमें कसूर मियाँ का नहीं है। लेकिन वो दोनों आपस में बहुत मोहब्बत करने वाले और बहुत जुड़े हुए, यानी बॉन्डिंग बड़ी ही कमाल की थी। इतनी कमाल की कि जिस गाड़ी में वो आए थे उस गाड़ी में 4 लड़कियाँ और थीं, और ये लड़कियाँ कोई और नहीं थीं, उनकी सालियाँ थीं और इस लड़की की बहनें थीं। मुख्तलिफ एज ग्रुप की थीं, 2 उनमें से बड़ी थीं और 2 छोटी थीं। उस वक्त आप सोचें कि 8वीं 9वीं क्लास में होंगी। तो मैंने उस बच्ची से कहा कि उस वक्त वो कुछ देर के लिए बाहर गए थे, तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में भाई नहीं है और हम 5 बहनें 5 हों, 4 हों, 7 हों, बाज़ केसेस में 8 भी मैंने देखी हैं। पर अगर अल्लाह नहीं चाहता भाई उस घर को देना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप हर किसी को भाई बना लें। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारा बहनोई है, मेरा मियाँ, ये बहुत अच्छा भाई है। ये मेरी बहनों के भाग के काम करता है। पहले हम शादी के शुरू में 1-2 साल खुद जाते थे हनीमून पे और शुमाली इलाका जात में, तो अब बाकायदगी से सारी बहनों को लेके जाते हैं और ये बहुत ख्याल रखते हैं। फिर उसने तस्वीरें दिखाई, उसमें कोई किसी ने उसके कंधे पे सर रखा हुआ, किसी ने ऐसे बिल्कुल गले से मिला हुआ, एक आध बच्ची जो उस वक्त 7वीं 8वीं में होगी उसकी गोद में बैठी हुई। तो मैंने उससे कहा कि ये आपका जो मियाँ का आपकी बहनों से रिश्ता है बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा एहतियात कीजिए। तो उसने कहा, सर आर यू कंजर्वेटिव? तो मैं चुप हो गया। इस वाले मामले में वजाहत करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने आमतौर पे बेहतियाती में गढ़ा देखा है, क्योंकि मेरे पास इस तरह के कई केसेस मैंने भुगते थे, देखे थे। एक बात जो मैंने ज़िंदगी में नोटिस की, बहनोइयों की 4 शक्लें जो मैंने आमतौर पे नोट की। एक आम से बहनोई होते हैं, कभी खुशी कभी गम, ये दूर होते हैं। ये कभी रूठ गए, कभी मन गए, कभी आ गए तो तोहफ़ा दे दिया, ना आए तो उस ख़ानदान से इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता। एक बहनोई वो होते हैं जो ख़ानदानी होते हैं, यानी खाला के, फुप्पो के, चचा के बेटे, इनका आना जाना ज़्यादा होता है। ये बड़े ख़तरनाक साबित होते हैं। दूसरा वो बहनोई जिनकी शक्लें शरई और दीनी होती हैं, नहीं बिल्कुल हुलिया और शलवारें और कमीज़ें और जो जुब्बा कुब्बा से
بہت دینی مزاج کے، یہ عام طور پہ بہنوں کے معاملے میں ہر رشتے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ ممکن ہے آپ کے معاملے میں نہ ہوئے ہوں، پر میں نے جن لوگوں کی شکایتیں اور جن لوگوں کو یہ عذاب سہتے دیکھا ہے، چوتھی قسم وہ ہوتی ہے جو دور پرے ہیں، دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں، کبھی آگے تو ایسے ہی ہے، بن بادل برسات، نہ آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس والے معاملے میں جو خطرناکی اب 4 سال کے بعد سامنے آئی، وہ لرزا دینے والی ہے۔ انفیکٹ ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ بہنوئی کا رشتہ بہت اچھا ہے، بہن کے بہنوئی کا رشتہ، بہن کے ساتھ وہ لے کے چل رہا ہے، پر وہ آپ کا بھائی نہیں ہو سکتا آپ کی باقی بہنوں کا۔ اس بات کو میک شور کیجئے۔ یعنی میں نے کچھ سال پہلے فیصل آباد کی ایک خاتون کے کہنے پہ باقاعدہ لوگوں کو وارن کیا تھا کہ بچیوں کی جب پہلی ڈیلیوری ہوتی ہے تو ان کی بہنوں کو، سگی بہنوں کو مت بلایا کریں۔ بہت سے کیسز میں بہت خراب نتائج ہوئے۔ اب اس والے معاملے میں یہ ہوا کہ جو تیسرے نمبر کی بہن تھی، اس کی اپنے بھائی سے، بہنوئی سے بہت زیادہ انٹیمیسی ہو گئی، اسی کی تصویریں زیادہ تھی اس کے کندھے پہ سر رکھ رکھ کے۔ اب وہ کبھی رات کو اسے 1 بجے بلا رہی ہے، 2 بجے بلا رہی ہے کہ بھائی کھانے کو دل چاہ رہا، اور بھائی صاحب اپنی بیوی کو اٹھا کے بازار سے وہ چیز لا کے اسے پہنچا رہے ہیں، اور دروازہ کون کھول رہا ہے؟ ابا جی۔ یہ وہ موقع تھا جب ابا جی کو شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی کہ بیٹا یہ مناسب وقت نہیں ہے، تم بالکل بھائی ہو، لیکن یہ آنے کا اور بچی کی فرمائش پوری کرنے کا، دوسرا گھر میں باپ موجود ہے تو پھر کسی اور کو باپ نہیں بنانا چاہیے۔ گھر میں بھائی موجود ہے پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، پر بھائی صاحب رات کو 2 بجے فرمائشیں نہیں کرتے۔ اسی طور پہ جب آپ بہنوئی کے ساتھ 4-5 بہنوں کو شمالی علاقہ جات میں جب مری بھیج دیتے ہو تو یہ بھی سب کی جان کو عذاب میں ڈال دینے والا۔ اس کی نیت بری نہیں ہے، وہ برا نہیں ہے، وہ نیک ہے، متقی ہے، پتھر تو نہیں ہے۔ شیطان اس کے بھی آس پاس گھومتا ہے، پھرتا ہے، اور اس کے اندر بھی جیتا ہے، بستا ہے، سانس لیتا ہے۔ اب اس والے معاملے میں اس عید پہ جو سب سے خوفناک بات یہ ہوئی کہ جو سب سے چھوٹی تھی بچی، وہ اس وقت فرسٹ ایئر میں ہے۔ اس نے اپنی بہن سے کہا کہ جو کرنا ہے کرو، میری شادی اس سے کراؤ، اور اگر شادی نہ کرائی تو میں تو اس کے بنا جی نہیں سکتی۔ اتنا کیئرنگ، اتنا لونگ۔ اچھا، وہ جو رشتہ تھا بھائی کا، وہ ایک دم سے درمیان سے ڈس اپیئر ہوا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ اس بھائی کی یا بہنوئی کی کوئی بد دیانتی ہے، بد نظری ہے، لیکن اس بچی کو، اب وہ بڑی ہو رہی تھی، اس نے دیکھا کہ جو زیادہ کیئر کرتا ہے، اس نے اسی کو آئیڈلائز کرنا شروع کر دیا بھائی کی جگہ ایک محبوب کے طور پہ۔ عید والے دن اس لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی، اپنی بہن کو یہ بتانے کے لیے کہ ابھی تو صرف تم اور میں جانتے ہیں، اور ورنہ یہ سب کو پتہ چلے گا۔ عید کے تیسرے دن اس خاتون نے رابطہ کیا کہ سر میں کیا کروں، یہ اتنا بڑا عذاب میرے اپنے گھر میں، میری اپنی بہنوں میں، ابھی میں اس بات کو سوچ ہی رہا تھا۔ تو اس نے کہا سر یہ آدھی بات ہے، پوری بات یہ ہے کہ میری جو چھوٹی بہن ہے، جو سب سے زیادہ لاڈلی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے میاں کی نگاہ اس کے حوالے سے بدل گئی ہے۔ اس کے بلانے پہ جس طور پہ مجھے وہ کھینچ کے لے کے جاتا ہے، اور نہ دن دیکھتا ہے نہ رات، اور اس کی فرمائش مہنگی سے مہنگی اور کیسی بھی وہ پوری کرتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ خدا نہ خواستہ، 100 دفعہ خدا نہ خواستہ آپ کے اپنے ہاں آس پاس اس طرح کا معاملہ ہو جائے، اصول یاد رکھیے گا، بہنوئی بھائی نہیں بن سکتا۔ بہنوئی کو ایک ڈسٹنس کے ساتھ اس رشتے کو لے کے چلنا چاہیے۔ وہ جتنا بھی نیک ہو، جتنا بھی محبت کرنے والا ہو، جب بھی بہنیں اپنا ڈسٹنس ختم کر دیں گی، اس کے ساتھ ٹچ ہونے لگ جائیں گی اور اس کے ساتھ لمبے لمبے سفر کرنے لگ جائیں گی، تو آپ آگ اور تیل کا ملاپ کر دیں گے، وہاں پرابلم ہو جائے گا۔ 2 بہنوں کا رشتہ نہیں ہو سکتا، شرعی طور پہ اللہ نے منع کیا ہوا۔ تو اب کیا ہوگا؟ یا تو کسی ایک بہن کا گھر اجڑے گا اور دوسری بیاہی جائے گی، تو کیا وہ جا کے بس جائے گی؟ میں نے بستے نہیں دیکھا جو پہلی کو اجاڑتے ہیں۔ بعض تو بہنوں نے بچوں والی بہنوں کو اجاڑ دیا۔
यहाँ तो बच्चा नहीं है तो छोटी उसको देती है धमकी कि तुम्हारा कौन सा बच्चा है। अभी वो दीन दुनिया नहीं जानती तो उसका इसरार ये है कि मुझे भी अपने साथ उसके निकाह में कर लो, लेकिन ये जो उससे छोटी है इसका क्या किया जाए, जिसके लिए उसका जो मियाँ है उसकी निगाहें बदल चुकी हैं, उसका नेक होना, उसका शरी होना, उसका पूरा हुलिया मुख्तलिफ होना। शैतान को अंदर आने में कितनी देर लगती है, शैतान को आपके सांसों में, शैतान को आपके ख़्यालों में। इंसान अच्छा खासा जन्नत के रास्ते पे चलता चलता खैर ख्वाही और मोहब्बत के रास्ते से उतर के जहन्नम के रास्ते पे हो जाता है और फिर कितने रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। बहनोई को भाई बनाना अच्छा है, पर अगर उसकी लिमिट में रहे। जब भी आप लिमिट क्रॉस करोगे तो इसकी बहुत भारी कीमत देनी पड़ती है और उस लम्हे कोई आपकी मदद को नहीं आ सकता। अब आप पूछेंगे मैंने उस बच्ची को क्या कहा, तो मैंने उससे कहा कि इस वाले मामले में तुम अगर दरमियान में आओगे तो बहुत मुश्किल में पड़ोगे। तुम्हारे अब्बा का मेन रोल होगा और वो रोल ये होगा कि जो इमीडिएट बहन है इसका रिश्ता वो फौरी तौर पे कहीं करें, मंगनी मत करें, निकाह करें और इस निकाह में तुम्हारे मियाँ को मत बुलाएं, क्योंकि इसका मियाँ उसकी 4 मंगनियाँ होते होते तुड़वा चुका है। ना वो लड़की मानती है ना वो मियाँ मानता है, यानी बहनोई भी नहीं मानता कि नहीं अब्बा जी ठीक नहीं है, और देखते हैं। इनफैक्ट ये काम उसके अब्बा जी को क्विक करना पड़ेगा। दूसरा, जो उसका घर पे आना जाना है इसको शट ऑफ कॉल देनी पड़ेगी, उसका लिमिट करना पड़ेगा। ईद शबरात पे आम मौक़ों पे आएँ, ये जो रोज़ की ग्रॉसरी और उसके नाम पे और आने जाने का जितना ज़्यादा है ये अब्बा जी मुँह सख्त करेंगे, वो दरवाज़ा खोलते हुए रिएक्शन देंगे, 1-2 दफ़ा सख्त देंगे तो आना जाना कम हो जाएगा। जब आप लीनियट होते हैं तो आप गलती को गुनाह बनने का जो रास्ता है खुद दे देते हैं। अल्लाह न करे, 100 दफ़ा अल्लाह न करे किसी घर में ऐसा अज़ाब हो, लेकिन ऐसा अज़ाब हो तो फिर फौरी क्विक एक्शन करना होता है, उसके बिना आप बड़ा नुकसान फिर करा बैठते हो, बच नहीं पाते। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।